नावेली वाठारात कोयर रस्त्याचेर आकांत माजोवपाक लागला, जाचो भोव त्रास लोकांक सोंसचो पडटा। नावेली पंचायत दर खेपे कोयर निवळ करता खंय, पूण तरी लेगीत परिस्थिती जैसे थेच आसा। कोयराच्या नरकासुराचो विलव दिवाळी पयली लागतलो वय, वेळच सांगतलो। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आम्ही पळयतात की गार्बेजीचो जो नरकासूर आसा, हो नरकासूर कमी म्हणतो जायना, हो नरकासूर वाडत आसा आनी वाडपाची जायती कारणां आसात। पूण ती इम्प्लिमेंट करपाची ज्या ऑथॉरिटीची आनी त्या स्थानीक पंचायत आसा या म्युनिसिपालिटी आसा हेंची जबाबदारी आसा। पूण आमी सांगतात की ही जबाबदारी जी आसा ही स्थानीक पंचायत म्युनिसिपालिटी जी आसा ही पारता आनी कवर करता। पूण हेतूंक ते गार्बेज जे आसा हे एवरीडे ते क्लियर करतात, पंचायत करता आनी म्युनिसिपालिटी करता। पूण जे गिन्यान नासले लोक जे आसात, आमी म्हणटा बुद्धू लोक, हे बुद्धू लोक जे आसात हे अशें करून हाडून गार्बेज रस्त्याकुशी उडयतात आनी आमचे गोंयचे नांव जे आसा हे काबार करून उडयतात। त्याच बरोबर ह्या गार्बेज जी उडयतात हेतूंक खरेंच सांगपाक म्हळ्यार एक तरी वेस्ट उरना। चिकन वेस्ट या बिफा वेस्ट या बाकी सगळो जनावरांचो वेस्ट जो आसा हो हेतून आसा, पॅम्पर्स म्हणात या बाकी फक्त पोतयां भरता हाडटा आनी उडयतात। आमी सरकाराची एक मिस्टेक म्हणटात कितें की सरकाराची जी ऑथॉरिटी आसा जेन्ना शॉप दिता तांकां त्या शॉपाक कितें चलता या थंय कितें मारतात हे पळोवपाचें आनी ते खंय डिस्पोज करता ते पळोवपाची गरज आसा। ही ऑथॉरिटी ते पळयनात, तांकां फक्त ट्रेड लायसन्स आनी टॅक्स हे जे लायसन्स मेळ्ळ्या पुरो ते आपले परीन राजा। म्हणून आमी म्हणटात की सरकार प्रयत्न करता पूण ऑथॉरिटी जी आसा ही खंय तरी हे कानार हातोळ धरून आसा आनी ह्या ऑथॉरिटी खातीरच आज ह्या ज्या रस्त्यार लोक जे गार्बेज उडयतात हेचो प्रश्न वाडत गेले कडे आमी बेश्टो नरकासूर म्हणला। ह्या गार्बेजीचो नरकासूर आमी कितल्या वर्सां आयकला, येत्या वर्सां म्हणल्यार आमगे क्लीन जातले, क्लीन गोवा क्लीन। आमी दाखयतात कितले क्लीन गोवा आनी कितले नितळ गोंय आसा तें। हे पळय आमगे नितळ गोंय आसा तें। हांगा लोक सगळे हाडून रस्त्या कुशीक प्रत्येक कडेन आज नावेली मतदारसंघा पळयात, नावेली ऑलरेडी जो पंचायत आसा ही पंचायत एवरीडे कलेक्ट करता, पूण ह्या रस्त्या कुशी हाडून वयर तांकां करतलो कोण? आमी अशें म्हणना की नावेली पंचायत खरेंच बरी काम करता आनी बरी निवळ करता आनी गार्बेज बरी करून ती सांबाळटा। पूण हांगा जी वेट गार्बेज आसा ही पळय अशें करून हाडून ते उडयतात। म्हणून खंय तरी हेंचेर मातसो दोळ दवरचो पडटलो आनी गार्बेज ही बेगीच्या बेगीन निवळ करची पडटली। ना जाल्यार हो गार्बेज नरकासूर आसा हो वाडत वतलो आनी मागीर ह्या नरकासुराक कोणाच्यान मारपा जावपा ना। कमीत कमी 5 वर्सां जाली हांव स्वता हांगा ह्या एरियान रावता आनी हांगाचो एक पंच मनीस आहा, त्या पंचा कडेन देखून आमी कितली अपील रिक्वेस्ट केली की बाबा आमगे ह्या भाड्यान तूं कितें तरी गार्बेजाचो सोल्युशन काड। तर तो मनीस कितें म्हणटा की आमी ओलो तसो दवरला, सुको व्हरपा आमगे गाडी येता, सुको व्हरपा गाडी येता म्हणटकीर सुक्याचे जे पॅकेट हाडून ते दिता, परत व्हरपाचें बी तेंचें काम आसता न्हू। हाडून दिवन वयता ते 5 महिने 3 महिने येना, तो कचरो थंयच उरलो। आनी गार्बेजी एक डबो म्हणून आसता घालून थंय धरा आमी येवन व्हरता, तांची ड्युटी न्हू पंचायताची। हाऊस टॅक्स जो घेतात कायद्यान टायम टू टायम घेता ते, आनी जेन्ना एक दीस चुकलो न्हू जाल्यार रोकडे फायन देखून घालता। आनी आमी वचून पंचायतीन देखून कितले फावटी सांगले ओ कोण उबारतलो, हे कोणा जिम्मेदारी, ओ कोण काम करतलो? तर आमकां जवाब येता की आमी करतले, मनशां धाडटले धाडटले। आज 5 वर्सां जाली, पंच म्हणतो येवन एक दीस हांगा तोंड दाखयल ना, बारीक काम कांय केलें ना। आनी एक दोन सगळे लोक मेळून हाडून खंय उडोवपाचे ते हाडून बाबडे हांगा उडयतात, वासान रावपा न्हू। आनी एक कडेन अशी आहा जो उदक घाण जाता पळय बाप, तो घाण उदक भायर येवन आख्खे तितून किंसां येयला आनी थंय एक बाबडी डिलिव्हरी पेशंट ते रावला त्या घरान, तेगे दशा तूं पळयला बिकट दशा जाला। आमी कोणा सांगचें? हांव मागता पंचायती लागून जाता तितके बेगीन हो क्लियर करचो आनी हांगा कितें आहा त्या एरिया गार्बेजाचे कितें आसता डबे बिबे दवरून ते टायम टू टायम व्हरपा जाय। ना जाल्यार आमी टॅक्स फारीक करून कितें फायदो?
आमी कोणा विचारपा जाय हाजी हांव सांगता आणि प्रसार माध्यमांतून जाता तितके बेगीन हो कोयर साफ करपा जाय, नाजाल्यार आमी खर आंदोलन करतलो. एकता विकास समिती, सय्यद अब्दुल. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजैब शेख.